Okay, al-ahkam al-i'rabiyah. In al-ahkam al-i'rabiyah muni naqsamu al-i'rab upat ar-rafa, an-nasab, al-jar, al-jazm. Okay? In al-ahkam al-i'rabiyah yan sumud siyaha isim mu'rab mabni, sumud siyaha mudari mu'rab mabni. Okay? In suku sin mudari amunin rafa, nasab, jazmun, wairun jar. In suku sin isim rafa, nasab, jar, wairun jazam. طيب إن العلامات الأصلية إن علامة كريا سلسين حكما رفع أمون ضمة الضمة بيان الضمة إن علامة كريا سلسين حكما نصب أمون الفتحة إن علامة كريا سلسين حكما جار الكسرة إن علامة كريا سلسين حكما جزم أمون السكون. Okay. Abwabul alamatil far'iyah. Yari mga alamat far'iyah. Pito yung taon niya. Pito yung taon. In 1, 2, 3, 4, 5, in yan katan isim. In katan yan nuno isim. Wairun fi'il niya. Pagubos, haukuman, wairun hukuman jazam. Wairun yan hukuman nila jazam. In jazam, tuput sadyaha fi'il mudari. Mu'rab niya, iwan sin mabni niya. In 6 to 7, inyan fi'il mudari karwah. Sarta, wairun hukuman niya unu jar. La tujarru. Di siya menjadi mutangan hukuman jar. So, sabab in hukuman jar para sadyaha isim. Okay? Mu'rab yung masih mabni. Mu'rab yung masih mabni. Taib. Nakawatan yun na inuno in isim, al-asma'ul khamsa, muthanna, dua rin nakawata. Dua in nakawata, amin kahapon niya on. Kakabi. Okay. Taib. Al-asma'ul khamsa, 5 taon niya, munin abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu, malin, atau ilmin. In alamat, okay, in alamat, sin hukuman rafa, ha asma'ul khamsa. Alamat sin hukuman rafa, ha asma'ul khamsa, uno, amunin al-waw. Alamat sin hukuman rafa, ha asma'ul khamsa, amunin waw. Abuka, in abuka, in hukuman ni rafa. Unin alamat, amunin waw. Abu, akhu, hamu, fu, ibasin dhu. In katanyan, in hukuman ni rafa. Unin dalil, unin alamat, amunin waw. Okay. Taib. In alamat sin hukuman nasaba asma'ul khamsa amuna in al-alif. Aba, akha, abaka, akhaka, hamaka, faka, dha ilmin atau dha malin. Yan in alamat sin hukuman nasab alif. Biasin longko ra'aitu abaka. In abaka yan, inukuman niya nasab. Unin alamat, amunin alif. Abaka, maf'ulun bihi, mansubun, wa alamatu nasbihi, al-alif. In alif yan, al-ya. Al-alif, naam. Al-alif. In alif yan, niyabatan anil fatha. Liannahu min al-asma'il khamsah. Nibbiwan yung man in record kami ito. Inshallah kapahaman niyo in explanation niya. Taib. Alamat sinukuman jar ha asma'ul khamsa amunan niya. Okay? Biasin abika, akhika, hamika, fika, dhi ilmin. Inukuman niya ang katan jar. Unin alamat, unin dalil amunan niya. Inya yaun niyabatan al-kasra li'annahu min al-asma'il khamsah. Taib. Muthanna.
Number 2, imuthanna munain ganapan sadya siya uno kalima uno kalima atawa in muthanna manunjuki siya parwa. Ganapan siya uno alif iban sin nun atawa ya iban sin nun. Ya iban sin nun. Taib yasin Muhammadun atawa al-qalamu. So bang dua al-qalamani. Dua bolpen. Al-qalamani. Okay. Taib. In alamat sin hukuman rafa' muthanna. Atawa bang in hukuman sin muthanna rafa' in alamat niya amunain alif biya sin al-qalamani hukuman niya rafa' munin alamat amunain alif. In alif yan niyabatan anid dhamma, ganti yan siya sin dhamma. Taib muthanna in hukuman niya nasab, in alamat niya biya sin lawmu innal qalamaini. Inna sabundal tuon alqalamaini nukuman niya uno nasab then doon innal qalamaini taib inya yan ganti siya sin al-fathah niyabatan anil fathah liannahu muthanna. Taib demikian muthanna inukuman niya jar in alamat sin pagkajarnya munanya ganti yan siya sin sin kasrah niyabatan niya anil kasrah biasin lamu katabtu bil qalamaini imbi kaya pangajian na to nakauna harfu jar la mahalla lahu min al-i'rab mabniyun ala al-kasr. Al-qalamaini ismun majrurun bi wa alamatu jarrihi al-ya bil qalamaini wa alamatu jarrihi in alamat sinukuman jarnya al-ya niyabatan anil kasrah li'annahu muthanna. So amo ini pengajian na to kabi. Okay, ribyan yuman. Okay, biyaun insyaallah number 3 na kita amunin jam'ul mudhakkaris salimu. Jama plural al mudhakkar para usog as-salimu. Meaning sin as-salimu salamat in mufrad niya. Di damahagin in mufrad niya. Bang mo siya hinangon jama plural di na mapindah. Amura ko man ganapan mo sa siya uno wow iban sin nun atawa ini ya iban sin nun. Okay, wow nun atawa ya nun. Biasin mudarrisun. Okay, mudarrisun. Okay, mudarrisun. Mudarrisun bang mo hinangon manginangon mo jama mudhakkaris salim di mo na yan siya pindahon di ganapan mo siya wow iban sin nun mudarrisuna atawa mudarrisina jama mudhakkaris salim yan. Taib long ta irisun ta na in kaybanan ini magsulat isang kita example insyaallah taala bat ini matarang kato tadi. Okay, walag din ko na ini. Okay, jama mudhakkaris salim apabila in hukuman sin jama mudhakkaris salim rafa in alamat sin hukuman rafa jama mudhakkaris salim amuna in alwaw mga ikhwan. Wow in waw yaun ganti siya sin dhamma niyabatan ni dhamma liannahu jam'ul mudhakkaris salim. Biya din upaman lang mo jaa di matunglong niya al mudarrisuna di matunglong ni mga guro. Al mudarrisuna rin di isima tumtuman yung isim. In isim inangita na kauna bang mo i'rabun in isim
patarranga pasawaha il mawqi niya ha jumla. Ayaw ko umialam mo al-mudarrisuna jama' mudhakkaris salim. Okay, ayaw. Bayanul mawqi fi jumla. Patarranga il mawqi niya. Imbubutangan sin al-mudarrisun. Mudarrisun din doon. Il mawqi sin al-mudarrisun din di amo na yung fa'il. Sabab may ta bukum fa'il. Sabab in fa'il suway siya kaya unahan sin fi'il niya. So hindi nakaunin fi'il amo nin jaa. In jaa fi'il. Pagka na bang kamo makakita fi'il lawakan yung magtin fa'il niya. So wayron din dia jumla jaa al-mudarrisun wayron do kaing fa'il amo rain al-mudarrisun. Diba al-mudarrisuna panagdaan rukun long mo al-fa'il. Atau lang mo fa'ilun. Okay. Ikarwa patarramun mo inukuman niya. Bayanul hukm al-i'rab. Lang mo marfu'un. Iminig sin marfu' ang mudarrisun, inukuman sin al-mudarrisun rafa'. Okay. May ta rafa'. May ta inukuman niya rafa'. Aun si alamat. Number 3 makawata. Type. Ang kaniko na kaya marfu' sa ingkal lima sin al-mudarrisun ono muraba al-mudarrisun mayroon siya nakalamudang po ito din ng mga mabniyan la. Okay, tay pag-uwas number 3 wa alamatu raf'ihi in alamat sin pagkarapa niya. In meaning sin wa alamatu raf'ihi ay wa dalilu raf'ihi in dalil sin hukuman rafa ha al-mudarrisun amuna in al-waw. In waw yan niyabatan 'anid dhamma at inagimanti at tawaganti sa sin dhamma li'annahu jam'ul mudhakkaris salimu. Okay, biyan yung pag-i'rab kaniya. So pagka mamaso al-mudarrisuna unin hukuman niya direct magtulo mo inukuman niya rafa. Unin dalil niyo amunin waw al-mudarrisuna. In waw yan alamatur rafa. Alamatur rafa al-far'iyyah. Al-far'iyyah. Alamat yan sinukuman rafa sa far'iyyah siya bukun siya asliyah. Bukun siya asliyah. Wadih. Taib. Ikarwa. Jama' mudhakkaris salim. Apabila inukuman niya nasab in alamat sin pagkanasab. Sin jama' mudhakkaris salim amuna in alya. Ya. Beding kagi long mo ra'aitu. Ra'aitu. Kita ko. Okay, ra'aitu. Madza ra'aita? Ra'aitu al-mudarrisina. Al-mudarrisina. Ra'aitu al-mudarrisina. Ra'aitul mudarrisina. Al-mudarrisina din doon ang jumla ini. Al-mudarrisina inukuman niya ini din di ha jumla nasab. Inukuman niya rin doon nasab. Okay. Inukuman niya rin doon nasab. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alya. Alya. Alya niyabatan 'anil fatha li'annahu jam'ul mudhakkaris salim. Okay. So, yung sumunod, jama' mudhakkaris salim apabila inukuman niya jar in alamat sin pagkajar niya amuna inya. Demikian si mudah. Okay? Ya. Biadin lamu dhahabtu ila al-mudarrisina. Dhahabtu ila al-mudarrisina. Dhahabtu ila al-mudarrisina. Ilal al-mudarrisina. Mudarrisina. Al-mudarrisina rin din hukuman niya uno jar. Unin alamat sin jar din doon amuna inya. Inya yan ganti siya sinuno kasrah. Nabi rin pag-i'rab sin ilal mudarrisina. Al-mudarrisina rin doon ismun majururun bi ilah wa alamatu jarrihi al-ya. Niyabatan 'anil kasra li'annahu jam'ul mudhakkaris salim. Maluera siya. Maluera. Okay. So, kepaman niyo mga ikhwan. Wadih. Clear na kanyo. Mayroon na mga magduwa-ruwa. Mayroon na. Okay, mayroon na. So, continue ta. Asal na naka-record naman ini.
menjadi niurahirib dia. Taib ini kaupat amuna in jam'ul muannatsis salim. So rendi subay niyo pauno biya mga ini subay kamu manengog dan di subay kamu maguno manengog dan di sabab dan di na bukun hat alama far'iyah in jama' muannatsis salim bukun saja ha alama far'iyah ima sabot tarendi bukun sambil alama asliya yari rendi. So rendi supaya kita menenggok marayaw. Okay? So before kita sumud maun in muna in jama' muannatsis salim jama' long niya jama' al muannath para ha babae. Plural para ha una babae. As-salim, meaning salim in mufrad niya in singular na salamat. Biasa mudarrisatun okay, mudarrisatun ini bang mo yan inangon jama ganapan mo saja siya alif iwan sinta equals mudarrisatun okay, jama muannatsis salim yan wairun yan nakin wairun dah. Okay. So biyaon long ta supaya kita mag-concentrate din di in jama' muannatsis salim din di amin explain nun tayo ni aun siya alama asliya iwan sin far'iyah. Okay, aun siya uno alama asliya iwan sin far'iyah. Dua. Okay. Jama' muannatsis salim apabila in hukumannya rafa. Jama' muannatsis salim biasin mudarrisatun, muslimatun, sayyaratun, ta'iratun, ano pa? Mirwahatun mataud dalam sino kalima Arabiyah mataud atau alam Quran atau hadis mataud. Okay, in jama' muannatsis salim mga ikhwan apabila in hukuman sin jama' muannatsis salim rafa. At inukuman sin jama' muannatsis salim rafa inukuman niya. Tayburin alamat kakitaan ta. Unin alamat niya. Manunjuki in hukuman sin jama' muannatsis salim rafa. In alamat sin hukuman rafa ha jama' muannatsis salim amuna in dhammah. Okay. Amuna in dhammah. Tayo, yung pangasubo, in dhamma yan, alama asliyah atau far'iyah. In dhamma yan, alama asliyah atau far'iyah. Longko, ja'at al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu inukuman niya rafa. Unin dalil, unin alamat sablaw mo aun siya dhamma. Al-mudarrisatu jama' muannatsis salim bagus aun siya dhamma. Inukuman niya rafa. Tapi in dhamma tu yan ha al-muslimatu atawa al-mudarrisatu uno yan asliya atau far'iyah? Rumi. Ano ni Rumi?
Ino ni Romi? Alawaddin. Alawaddin. نعم يا شيخ. Ja'at al-muslimatu. Al-muslimatu inukuman ni Rafa. طيب unin alamat amunin dhammah. طيب in dhamma yan asliya far'iyah. أصلي يا شيخ. Aywa asliya. Sahih, correct, asliya. Okay, so buko niyan in topic ta. Okay, in topic ta biya uno alama far'iyah. So rin doon in jama muannas salim apabila inukuman ni Rafa in alamat sin pagkarapa niya amunin ad-dhamma. Biya sin ja'at al-muslimatu. Al-muslimatu inukuman ni Rafa jama muannas salim. Unin dalil ko amunin dhamma yattu. Al-muslimatu amunin tu yattu. Okay na. So bukod yan bukod siya far'iyah, asliya. Taib. Hauno in topic ta biyaon, yari amoy na hukuman nasab. Ha hukuman nasab amu ini in far'iyah ha jama' muannathis salim. Jama' muannathis salim. Jama' muannathis salim apabila inukuman niya nasab, jama' muannathis salim inukuman niya nasab in alamat sin pagkanasab niya bukon na fatha mga ikhwan. Bukon na fatha. Uno, al-kasratu. Al-kasratu. Okay, al-kasratu. Jama' muannas salim. Inuhukuman niya nasab. In alamat sin pagkanasab niya amuna in al-kasratu. In al-kasratu ini alama far'iyah. Nah, pagubos paguno kita. Magniyaba kita niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'ul muannatsis salim. Biar pamahan. Uno. Biar magpikit-pikit ko, Chef. Magpikit-pikit ako? Opo. Okay. Kaibanan yan. Magpikit-pikit yung kudong kanyo? Chef. Okay. Magpikit-pikit ha. May tama na magpikit-pikit ini. Kung naman ini robot. Biar nang kita ini robot. Basta magpikit-pikit yan. Robot yung pagtawag. Okay? Battery mare ba? Okay. Di ramaw no ba? Onda kwan? Onda naka-record da. Di ramaw no. Okay. Kalau kumusog da. Inshallah. Okay. Jama' muannas salim in hukuman niya nasab. Apabila inukuman niya nasab. Jama' muannas salim apabila inukuman niya nasab in alamat niya amuna in al-kasrah. In kasrah yaun niyabatan 'anil fathah. Ganti sa sin fathah. Biarin yung example. Biarin. Sumulat kita rin dia baba. Baba to. Dah kita ni mana baba. Ra'aitu. Masub kita ini mag-ra'aitu. Kita ko. Ra'aitu. Kita ko. I'al. Bukan sabi ala. Al-mus. Lima. Bukun. Ti. Ra'aitul muslimati. Al-muslimati yan. Bangtaya ni Rabun. Maf'ulun bihi. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Al-kasratu. Niyabatan 'anil fathah. Li'annahu jam'ul muannatsis salim. Bihan. Okay na. So amu yan in alama far'iyah
ha jama' muannas salim bang inukumannya nasab. Ambok dah. O jama' muannas salim. Na bagi sabihin jama' muannas salim inukumannya jar. In alamat sim pagkajar niya al kasra karya sali alama asliyah siya. Alama uno asliyah siya. Dengan sabihat to, biutangan ta siya no parenthesis. Iminang sim parenthesis yan alama uno alama asliyah. Alama asliyah. So rendi in jama' muannas salim in alama uno in alama far'iyah niya hambok dah. Haunu hukuman nasab. Hukuman nasab. Wasyattu alama far'iyah nasiyah. Nah, bukum yasin asma'ul khamsa alama far'iyah katan. Muthanna alama far'iyah katan. Jama' mudzakkar salim alama far'iyah katan. Jama' muannas salim la bukun siya katan alama far'iyah. Bukun ambok dain alama far'iyah niya amunain bangin hukumannya nasab dain doon mag-alama far'iyah siya amunain al-kasra niyabatan anil fathah li'annahu jam'ul muannas salim. Okay, na jama' muannas salim hukumannya rafa in alamat niya ad-dhammah asliyah. Jama' muannas salim hukumannya jar in alamat sin pagkajar niya amal kasra asliyah yan bukunya far'iyah. Okay, akan da ayat sin Allah Subhanahu wa taala on sanlong niya walladhi khalaqas samawati takau khalaqa as-samawati ay khalaqallahu as-samawati khalaqa Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah as-samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathah li'annahu mulhaq bi jam'il muannas salim. O magtawag mulhaq kalau kapangadyan tara. Sa jama' muannas salim na siya. Okay. Taib. Mari kita pa al-ismul mamnu' min as-sarf. Al-isim al-mamnu' min as-sarf. Taib. Kita ani aun yan dhamma, aun yan uno, aun siya parenthesis. Kita ni parenthesis. Uning meaning sim parenthesis yan. I-meaning sim parenthesis yan kita ani manunjuk yan inukuman ni in alamat niya alama asliyah. In taga parenthesis yan yan dua in tauda dua hukuman rafa ibasin nasab. Manunjuk yan angkan siya biutangan tao parenthesis in alama niya rin doon alama asliyah bukun siya far'iyah. Na hauno rin doon alama far'iyah ha isim mamnu' min as-sarf. Amuna in hukuman jar. Amuna inuno hukuman jar. Taib. Isfil nun ta. Al-isim al-mamnu' min as-sarf. Al-isim mamnu' min as-sarf. Kaya nalilayta na nakauna. Biasin Ahmadu. In Ahmadu fi'il mudari siya sa piagnganta siya hangan tao. Piaganakin tao ini ngaran ko siya long ta hi Ahmadu. Na fi'il mudari in Ahmadu. Fi'il mudari yan sa yusal ta siya uno hangan Ahmadu. So dahil sabihat to ini siya manjari barisan dua tanwin. Lamu mo Ahmadun la di manjari Ahmadu rasya. Okay, Ahmadu. Okay, in al-ismul mamnu' min as-sarf apabila inukuman niya rafa in alamat sim pagkarapa niya munin dhammah alama asliyah. Biasin jaa Ahmadu. Ahmadu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ikarwa isim mamnu' min as-sarf inukuman niya nasab in alamat sim pagkanasab niya amuna in al-fathah. Biasin ra'aitu Ahmada. Ahmada maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Artinya asliya yang karwah. Taibaw ni far'iyya rin diha isim mamnu' min as-sarf bangin hukuman niya jar. Isim mamnu' min as-sarf bangin hukuman niya jar dan di alama far'iyya nasiyah. Biadiin
Zahabtu ila. Ila. Ahmada. Bukan na siya ila Ahmadi. Ila Ahmada. Bang yaun bukan mamnu min as-sarf. Biasa Muhammad ila Muhammadin. Bukan siya Muhammadan lah. Wrong itu. So, Muhammadun bukan siya isim mamnu min as-sarf. Ila Muhammadin. Na ampain Ahmad mamnu min as-sarf. Na ila Ahmada. Ahmada. Tapi biar pakai i'rab. Zahabtu ila Ahmada. Ahmada ismun majururun bi ilah. Wa alamatu jarrihi al-fathah. In alamat long na sim pagkajar ni amunin fathah. Niyabatan anil kasrah. Liannahu al-mamnu' min as-sarf. Liannahu mamnu' min as-sarf. Sabihin siya yan, mamnu' min as-sarf. Okay. So, rendi ya isim mamnu' min as-sarf. Isim mamnu' min as-sarf. Ang buok da in alama far'iyan niya. Amuna, banginukuman niya jar. Banginukuman niya jar, inukuman niya jar, na rin doon may nang siya alama far'iyah. Okay. At insibuan niya hajama muannas salim. Injama muannas salim, ang buok da in alama far'iyah niya. Dua in asliya niya. In al-isim mamnu' min as-sarf, demikian ang buok da in far'iyah niya. Dua in al-asliya niya. Okay na. Wadih mga ikhwan? Wadih? Okay, beta man kamu kun wadih. Fermina. Okay na. Okay. So, naubos ta na no? Naubos ta na in isim. 1, 2, 3, 4, 5. Mga isim yang katan. Naubos ta na yan. So, kulang na kuman fi'il mudari amuna in number 6 even 7. Okay. Bismillah. Fun. Type mga suwa ko kanyo. Mga suwa ko. As'alukum su'alan.